Gusto mong baratong barakalon? Tara na sa Anjena Trading. Barato talaga ang barakalon dito sa Anjena. School and office supply, toys, beauty accessories, plasticware, kitchenware, seasonal item, hardware and etc. Dito, barato talaga ang barakalon. 10 plus 35 plus 30 plus 22 equals 105. Barato Barato talaga dito sa Anjena Trading. Mabibili sa Anjena Branch, Naga City, Iriga, Nabua, Baaw, Pili, Pulangi, Ligao City, Calabanga at Daet. O ano bang hinihintay mo? Tara na sa Anjena Trading.